अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी बोनलेस हांडी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली ये रेसिपी है। तो आपको अक्सर रेस्टोरेंट पे ये चिकन अचारी हांडी खाने को मिलती है, तो हम बिल्कुल इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और बहुत ही इजी और सिंपल सी ये रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है जो कि बोनलेस है। तो इसको हमने बिल्कुल छोटी बोटी में नहीं लिया, तो इसको थोड़ा सा दरमियाना साइज़ इसका हमने बोटी का रखा है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ चम्मच से भी कम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। तो साथ ही अब हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चुटकी हैं। ये सफ़ेद मिर्च है। तो इसके साथ ही रेड मिर्च जाएगी। तो रेड मिर्च यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ़ चम्मच लिया और हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर नमक जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही यहाँ पे आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही शामिल करना है, बहुत ज़्यादा दही इसमें अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जी यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट होने के लिए आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना। तो तब तक हम बाकी का इसका मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया और एक ही हमने टमाटर लिया है, जिसे हम ग्राइंडर में अच्छे से इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने हांडी ले ली है, उसके अंदर हम तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर हम घी के शामिल कर देंगे और यहाँ पे घी को गर्म होने देंगे। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे घी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक बड़ा खाने का जो चम्मच है वो हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से आप यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन और अदरक के पेस्ट को आपने यहाँ पे अच्छे से गोल्डन करना है ताकि ये सही से कड़कड़ा सा हो जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने प्याज का और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हम अब इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये देखें जी, ये जब आपको अदरक लहसुन कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल बन जाए तो आप इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर और बहुत ज़्यादा प्याज हमने बिल्कुल शामिल नहीं करने। अगर आप 1000 ग्राम की यानी कि 1 kg की रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आप इसमें अदरक और लहसुन प्याज टमाटर की क्वांटिटी को थोड़ा डबल कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। यकीन मानिए ये इतनी कमाल की रेसिपी है कि आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना। अब अच्छे से इसको हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने चिकन की भुनाई लाजमी करनी है और बहुत अच्छे से करनी है जब तक कि चिकन का पानी इसमें सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ चुका है। तो अब हम इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई करके इसमें दही शामिल कर देंगे। तो जी दही को आपने यहाँ पे अच्छे से फेंट लेना है और वो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी और देसी खानों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छी लुक आ चुकी है और बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसको हमने 10
منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ رکھ دیا تھا، تو آئل بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں کریم شامل کریں گے۔ کریم آپ نے کسی بھی برانڈ کی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ 2 سے 3 کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کریم ایڈ کیے۔ اگر آپ کے پاس کریم اویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر میں جو ملائی ہے اس کو اچھے سے پھینٹ کے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، سیم ہی ٹیسٹ ہوگا۔ اب ہم اس میں سبز مرچی ایڈ کر دیں گے۔ سبز مرچی آپ چاہیں تو اسی طریقے سے شامل کر لیں اور چاہیں تو کٹی ہوئی شامل کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ثابت ہی سبز مرچیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اچار ہے تقریباً 1 چمچ، تو وہ اب ہم اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اچار آپ اس میں ضرور ڈالیں، اگر گھر کا آپ کے پاس اچار ہے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بازار کا کسی بھی برانڈ کا اچار اس میں 1 چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل سیم ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ تو اس چکن اچاری ہانڈی میں ہم نے بازار کا مسالہ بالکل ایڈ نہیں کیا، جو گھر میں مسالہ ہم نے بنا کے رکھا تھا گرم مسالہ، وہی اس کے اندر شامل کریں گے۔ تو اب اس کے اندر ہم کلونجی ایڈ کر دیں گے۔ یہ تقریباً 2 سے 3 چٹکی کے قریب کلونجی ہے، تو وہ شامل کریں گے۔ تو جی یہاں پہ ہم اس پوائنٹ پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری اس کی گریوی بنی ہے۔ تو یہ ایک ریسپی ایسی ہے کہ جس میں آپ پیاز جو ہے ان کو فرائی کر کے نہیں ڈال سکتے، آپ کو اگر اسی طرح کی کریمی گریوی چاہیے تو اب ہم اس کے اندر نیچے سے فلیم آف کر دیں گے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے فلیم آف کرنے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کی ہانڈی گرم ہوتی ہے، تو وہ اس وجہ سے اس طریقے سے لگ رہی ہے کہ ابھی بھی ہانڈی پک رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی یہ ہماری چکن اچاری ہانڈی بن کے ریڈی ہوئی تھی اور بہت ہی سب کو پسند آئی تھی۔ تو آپ نے بھی یہ عید پہ ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور اپنی عید کی دعوت میں بھی آپ اس کو شامل کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ نے کر لینا جلدی سے سبسکرائب، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور پیارا سا ایک کمنٹس بھی کر دینا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال۔